Og karon mga ka-Facebook, ako lang ipakita sa inyo ha kung unsay ganap nga nabuhat nako kaganina nga adlaw sa wala pa ko nagbunot mga ka-Facebook. Klaro kayo ninyo din ha nga naay nagsaka. Ang pangalan sa nagsaka mao si Jerome at si ako anang igagaw. So nakita ninyo mga ka-Facebook nga naa siya sulo nga gihagbong tungod kay gitabangan siyang pasgaw sa ibabaw. Syempre kay human naman og hulog ang mga lubi natapok naman ni Auntie Singya mao na nga ako pod nagalingaw na og tagsok aning bara. Kay karon pagkataod-taod mga ka-Facebook, ako nang paghahimuon ng pagsugod sa pagbunot. Syempre kay pobre man mo na nga na ako karon dinhi nagbunot mga ka-Facebook. Ato niagi dito mi sa karsada nagtrabaho dito sa duol sa National High School sa Bunawan. Pero kay human naman mao na nga nibalik na pud ko sa kuang daan nga trabaho nga mao ang pagpamunot og lubi. Siyempre kay mao man ang trabaho sa pobre, mao na nga nibalik na pud ko sa akong pagpamunot og lubi. So kung inyong napansin mga ka-Facebook, paspas ra siya tungod kay akuan ang gi-speed fast or gi-speed up. So si Taloy ni agi paspas kayo yung baklay mura og gilakag pero ako aning gi-speed up mga ka-Facebook para nga dali ra ang kining oras. So taas man gud ni siya mga ka-Facebook. Mao na nga ako ang gi-speed fast or gi-speed up aron nga dili ra kayo taas ang oras. Kay ni total man gud ni siya mga ka-Facebook sa ako ang pagtan-aw kaganina og 8 minutes kapin. Pero karon 4 minutes na lang siya kapin. So pansinan ninyo mga ka-Facebook ang akong gibuhat. Bahala o kapoy nga trabaho ang importante legal nga trabaho. Kana bitaw dili bitaw binuang nga trabaho. So tutukin ninyo pag-ayo mga ka-Facebook, ingon ani gyud ang trabaho dinhi sa bukid. So kung walay buntonon o kung naay bughaon, didto na pud sa bughaon. Pero tungod kay naa may buntonon karon, mao na nga diri sa ko magbunot sa akong mga ka-Facebook ug ang tagianing lubi mga ka-Facebook si Uncle Nonoy, papa ni Taloy. Syempre kay anak mo si Taloy, tag-iya gyapon siya ni. So tan-awan ninyo mga ka-Facebook, paspas ang pagbunot, mura pud siya og kanang tinuod nga paspas. Pero ang tinuod mga ka-Facebook, dili ko paspas mo bunot. So nag-smile na si Jiril. Ganahan pud siya nga makita siya sa social media mo na nga gipatibaw niya ang iyang naong nga nagkatawa. Siyempre kay human naman ang oras sa pagbunot, hukasa ko, dayon pahulay, higda diha, aron nga makatigom na pud og kusog para makalahutay na pud sa pagbunot unya kay sa pagbakod na mga ka-Facebook, siyempre kay human na magpahulay, mao na nga mobalik na pud sa dati nga trabaho. Mao na nga relax ako karon mga ka-Facebook.